Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Hao Susuai. Ada sukacita kita semua. Amin. Luar biasa ya. Saya berharap terus kita senantiasa dikasih kesehatan sehingga kita boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Semua ini karena anugerah Tuhan buat kita. Baik, sebelum ibadah dimulai, kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri. Amin. Baik, kita memulai persekutuan usia indah dengan lagu kesayangan kita, Cia Ling Sung. Semua buka suara, kita memuji Tuhan ya. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Bapa, mempunyai Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami ya Bapa, hingga saat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kami. Tuhan, saat ini kami sudah siap mau memasuki persekutuan Komisi Usia Indah. Di pagi yang indah ini Engkau memberikan kami kesempatan. Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Tuhan, tolong setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa. Kami mau membaca firman, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Lalu kami mau menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami hidup boleh menyenangkan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni semua kesalahan kami yang kami lakukan, baik kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Susu Ali, kita sungguh bersyukur kita boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kasih setianya tak berkesudahan hingga saat ini. Kita boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan dari pagi, siang hingga malam. Kita sangat bersyukur kiranya kita semua boleh mempunyai sukacita dan ada damai sejahtera bagi kita semua. Oleh sebab itu kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dengan menaikkan satu pujian dari buku KUI
nomor 5, 我的神我要敬拜你, Allahku ku mau sembahmu. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Chen Xiaomei, yaitu Semu Xiaomei, dengan tema kesabaran. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari buku KUI nomor 7, Ijian Liu, sebuah hadiah. Maukah kita menerima sebuah hadiah dari Tuhan Yesus? Mau. Kita mau menerima satu hadiah dari Tuhan Yesus? Mau, belum semua ya. Coba, siapa yang mau menerima sebuah hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus? Mau, yang kencang lagi. Hebat ya. Kita penuh dengan sukacita. Baik, kita menaikkan pujian ini.
persilakan Evangelis Chen Xiaomei. Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini. 很高兴能够跟你们在清晨见面。 Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 还没有进入正道之前，我们先做一个祷告。 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami rindu bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama. Kami rindu nantinya didapati sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan kami di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan tolong kami bukan hanya mengerti, tapi juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan dan juga berkati penginjil-penginjil yang akan menerjemahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema hari ini juga tentang kesabaran ya. 今天的主题是忍耐。 Mari kita sama-sama membuka kitab Kejadian 我们来看一处的经文， pasal yang ke-37 《创世纪》第37章 ayat 12 12节 hingga ayat yang ke-36. 到36节。 Kalau sudah menemukannya, 如果已经找到的， kita akan membaca bagian ini secara bertanggapan 我们用起应的方式 dan 来 akan 读。 membaca ayat yang ganjil, ayat yang genap 我读单数的， dan saudara ayat yang 双数的， ya dan saudara ayat yang ganjil. 你们读单数的， Karena ayat ini cukup panjang, 因为这处经文比较长， mari kita membacanya secara bertanggapan 我们用起应的方式来读。 ya, dan kita membaca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin sekaligus ya. Langsung aja. Ada yang Mandarin sama Indonesia barengan. 好吧，来看。 Sudah menemukannya? 找到了 Kejadian pasal 37创世纪37章 ayat 12 hingga ayat yang ke-36. 第12节到36节。 Sudah menemukannya ya? Di Kejadian lama, Jilid. Perjanjian lama. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. 这是对约瑟，你这个你是在世界发展也是说，哥哥是在西线放羊啊，要把我哪里去？也就是说，我在这里。 Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia pergi dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem.
Ketika Yesus berjalan ke sana kemari di padang, bertanya ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah terdengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Yordan. Maka Yesus menyusul saudara-saudaranya itu dan diangkatnya dari mereka di Yordan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari upaya untuk membunuhnya. Kata mereka, seorang perkara yang lihat kami kita datang. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, dia berpasrah susu daripada mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, umpama hanya dan meminta kaisa. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka makan. Ketika mereka mengangkatnya, mengatakan kepada mereka suatu panggilan orang Israel dan temannya yang membawa asam dan garam yang berjalan mengangkut barang-barang itu. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu, kemudian dijual pada orang Ismail itu dengan hanya 2 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika dia kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil Yusuf dan lalu menjadikan jubah mahal indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik Bapak, milik anak Bapak atau tidak. Ketika itu memeriksa jubah itu, dia berkata, ini jubah anakku. Dan semua telah mengatakan, betulah Yusuf telah ditetap. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalian anaknya berlari dan berlari bersama dengan dia, tapi ia menolak mengikutnya juga. Sama-sama ada pun sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。 Saudara, pada suatu hari 弟兄姐妹们，有一天， saya melihat mobil tetangga depan rumah saya penuh dengan baretan. 我看到我隔壁的家，他的车，
这样多的伤痕。 Dalam hati saya berkata, 我的心这么说， tega banget ya ini orang mobil orang bagus-bagus kok dibaret-baret sedemikian. 这些人这样忍心也好好的车，为什么给他挂上呢？ Namun tiba-tiba saya merasa curiga. 后来我就怀疑， apakah ini perbuatan anak saya? 可能是不是我的孩子们做的呢？ Anak saya masih kecil pada waktu itu. 我的孩子那个时候还小， Kira-kira usianya 4 sampai 5 tahun. 好像是4岁到5岁。 Kemudian saya segera masuk ke rumah dan bertanya kepada kedua anak saya. 我就进到家里问我2个孩子， Apakah kalian yang mencoret-coret ya mobil yang ada di depan rumah itu? 是不是你们是挂这个，你们挂这车？ Tanpa merasa bersalah mereka menjawab, "Ya Mi." 他们没有觉得自己错，他说是啊，妈咪。 Mendengar jawaban itu saya sangat kaget sekali. 我听到他们这样的回答，我非常的吃惊。 Mobil orang begitu bagus tapi dibaret sampai sedemikian rupa. 别人的车这样好，你这样的去刮伤， Saudara, 弟兄姐妹， kemudian saya mungkin pemilik mobilnya pada waktu itu belum mengetahui kejadian ini. 当时那个车主应该他是不知道这件事。 Kemudian saya berdiskusi dengan suami saya 我就跟我的丈夫商量， tentang apa yang telah terjadi 应该这样的事怎样发生的， dan apa yang harus kami lakukan. 我们应该怎样做。 Suami saya mengatakan bahwa kita harus jujur ya mengaku kepada sang pemilik mobil. 我的丈夫说，我们要诚实跟这个车主讲， Kemudian kami pergi ke rumah pemilik mobil 我们就到车主的家， dan berkata bahwa baretan-baretan di mobil itu adalah perbuatan anak saya. 那跟车主说，这个刮伤车的车痕是我的孩子做的。 Nah, sang pemilik baru tahu, kemudian dia keluar dan dia melihat baretan-baretan itu. 然后他就出来看他的汽车的伤痕。 Saudara, kami katakan bahwa mobil ini boleh dibawa ke mobil ke bengkel dan segala biayanya akan kami tanggung. 我就跟车主说，我要带你的车到这个修车厂去跟你修理这辆车。 Dalam hati saya berpikir, waduh, berapa ya biaya yang harus kami keluarkan untuk memperbaiki ya mobil yang penuh baretan itu. 我就心想，哇，要花多少钱来修理这辆车？ Tapi mau tidak mau kami harus bertanggung jawab 但是我们要做的， karena itu 我们要 adalah 负责任的， perbuatan anak kami. 因为是我孩子做的。 Saudara, tanpa disangka-sangka, 但是没有想到， sang pemilik itu berkata, 车主这样说， "Nggak apa-apa, 没关系， nanti saya saja yang bawa ke bengkel. 等下我会把这个车带到修车厂 Dan 去， biayanya nanti saya yang cover." 全部费用我自己会还。 Mendengar kata itu saya kaget dan kagum pada keluarga ini. 我听到他这样说，我非常的佩服这个妇女， Dia tidak marah-marah, 她没有生气， dia tidak minta ganti rugi. 她没有叫我赔偿， Dia menunjukkan kesabarannya kepada kedua anak kami. 她表现出这样的忍耐对我们的孩 Saya 子。 jarang sekali menemukan orang semacam ini. 我很少见过有这样的人， Sekalipun dia bukan orang Kristen, 虽然他不是基督徒， namun dia punya kasih. 但他有爱， Kasih itu sabar, 爱就是忍耐， kasih itu murah hati. 爱就是有温柔的心。 Saudara, kalau kita jadi sang pemilik, mungkin tidak mudah bagi kita untuk bersikap demikian. 如果我们是吃主，可能我们有这样的大方。 Ya, sekalipun kita orang Kristen, 我们虽然是基督徒， mungkin tidak mudah bagi kita untuk tidak marah ketika melihat ada baretan-baretan dalam mobil kita. 可能看到我们的车被刮伤，我们可能不能接受。 Ini orang yang bukan Kristen tapi punya kasih.
但是这人他不是基督徒，但是他充满了爱， punya kesabaran untuk tidak marah 有这样忍耐的心，没有生气， dan punya kemurahan untuk tidak menuntut. 有温柔的心，没有指责。 Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. 今天早上我们来写钥匙。 Saudara, dikatakan bahwa suatu hari Yusuf itu disuruh oleh papahnya 一天，钥匙他的爸爸吩咐他 untuk pergi ke Sikem melihat apakah saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba dalam keadaan baik dan sehat. 吩咐他到世间去，看他的哥哥们，他们是不是平安。 Lalu Yusuf pun mengiyakan panggilan tersebut. 钥匙就去了， Yusuf pergi dari Hebron menuju ke Sikem 他就从希伯伦到世界， dengan berjalan kaki sejauh 75 km karena dari Hebron ke Sikem itu jaraknya 75 km. 他从这个希伯伦到世界要走75公里的路。 Setelah sampai di Sikem, dia mencari sana sini, tetapi dia tidak menemukan saudara-saudaranya. 到了世界，他一直找他的哥哥们，但是找不到他的哥哥们。 Kemudian orang-orang yang ada di sana itu melihat dia berjalan ke sana kemari dan bertanya, "Hei saudara, apa yang sedang kau cari?" 那里的人看到他走来走去，好像在找什么，就问他：“你在找什么 Dia mengatakan, "Saya sedang mencari saudara-saudara saya yang sedang mengembalakan kambing domba." 我正在找我的哥哥，他们在放羊。 Kemudian orang itu mengatakan, "Oh, tadi saya mendengar bahwa mereka sekarang sudah tidak ada di Sikem, mereka pergi menuju ke Dotan." 我听到，好像他们是没有在这里，他们已经去多单了。 Saudara, kemudian Yusuf pun melanjutkan perjalanannya. 然后又是继续的走， Dari Sikem ke Dotan itu jaraknya 25 km. 从世界到这个多单要25公里， Itu artinya Yusuf harus berjalan kaki lagi sejauh 25 km untuk mendapatkan saudara-saudaranya. 又是还要继续的走路到多单去。 Saudara, 75 ditambah 25 itu artinya dia harus berjalan kaki sepanjang 100 km. 75公里加上25公里，他就要走100公里。 Semuanya itu dia lakukan dengan penuh dengan kesabaran. 他这样的充满忍耐的心来走， Sampai di Dotan, dari jauh dia melihat saudara-saudaranya. 看到多单，他看到他的哥哥们， Saya yakin bahwa hatinya penuh dengan sukacita. 我相信他非常的高兴。 Kelelahannya yang dia alami sepertinya hilang ketika dia melihat saudara-saudaranya itu. 看到他的哥哥们，他好像刚才失去了他们，现在见到了他们。 Tetapi apa respon daripada saudara-saudaranya 但是我们看到他的哥哥们怎样的回应呢？ ketika mereka melihat sang adik datang? 他们看到他的弟弟来的时候， Ternyata mereka sudah bermufakat 他们已经商量了， untuk menangkap sang adik, 要抓他的弟弟， melepaskan jubahnya 就把他的外袍脱去了， dan juga melemparkannya ke dalam sumur yang penuh, ke dalam sumur yang tidak berair. 把他丢在空井里面。 Ketika ada saudara Midian lewat, 看到有这个米甸人走过， kemudian Yusuf diangkat 他们就把钥匙拿上来，从 dan 空井 dijual kepada orang Midian dengan harga 20 sikal perak. 就卖给米甸人，用20舍克勒的银子把它卖了。 Singkat cerita, saudara sekalian, 长话短说， akhirnya Yusuf menjadi penguasa besar di Mesir. 我们看到又是变成在埃及城里宰相。 Ketika terjadi bencana di muka bumi 当有这个世上有这个灾难的时候， dan hanya ada makanan di Mesir,
只有在埃及有粮食的时候， Lalu saudara-saudara Yusuf datang kepadanya untuk memberi janji. 幼瑟的哥哥们到埃及来买粮食。 Bukankah ini kesempatan yang baik untuk membalas dendam atas perbuatan mereka kepada dia? 这个时候是最好报仇的时候， Alkitab mencatat 但是圣经记载， bahwa Yusuf tidak membalas perbuatan mereka. 我们看到幼瑟没有报仇， Sekalipun dia diperlakukan dengan begitu buruk, 他没有报仇。虽然他的哥哥们对他这样的坏， dia dilemparkan ke sumur, kemudian dia dijual kepada orang Midian. 他把幼瑟丢在空井里，又卖给这个米甸人。 Suatu pengalaman pahit yang dia alami, 这个一个非常难的经历，痛苦的经历，他经过 semuanya itu tidak membuat dia mendendam kepada saudaranya. 全部这一切他所经历的，他没有记恨在心里。 Dia masih merasa terharu ketika dia melihat saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya pada waktu itu tidak mengenal dia. 当时他非常的感动，虽然他的哥哥们还不会认到他，认出他。 Akhirnya dia memperkenalkan siapakah dirinya kepada saudara-saudaranya. 然后他就介绍给他们知道我是谁， Saudara, di dalam hatinya ada rasa haru 他非常的感动， melihat saudara-saudaranya. 看到他的哥哥们， Dia ingin menangis, 他很想哭， dia ingin memeluk mereka 他很想抱他们， karena kasihnya kepada mereka. 因为他爱他的哥哥们。 Sekalipun dia diperlakukan dengan demikian, 虽然他们对他这样的暴怒， saudara Yusuf dikenal sebagai orang yang memiliki kesabaran yang begitu besar. 我们看到又是一个这样有耐心的人。 Sekalipun dia diperlakukan demikian rupa, 虽然他们对他这样的不好，这样的坏， kasihnya, 但是他的爱 kesabarannya, 他的忍耐， kemurahannya 他的温慈悲， tidak pernah luput di dalam hidupnya. 没有在他的生活上彰显出来。 Kehidupannya terekam dengan penuh kualitas yang baik dan sempurna. 他一生都记录了很好的表彰。 Saudara, 弟兄姐妹们， kita juga harus belajar seperti teladan daripada Yusuf. 我们要学习像幼瑟这样的榜样。 Saya yakin bahwa ini bukan hal yang mudah 我相信这不是很容易的事， untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. 在我们的生活上，我们要学习。 Tapi suka atau tidak suka, 喜欢或者不喜欢， Tuhan menuntut kita 神要我们， menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran. 神要我们每一个人都有忍耐的心。 Di dalam kita berrelasi dengan keluarga kita, 当我们跟家里的人有来往的时候 di，dalam kita berrelasi dengan jemaat atau saudara seiman kita, 跟我们的弟兄姐妹来往的时候， di dalam kita berrelasi dengan sahabat-sahabat kita 跟我 dan 们的 siapapun, 好朋友， seharusnya kita menganakan kesabaran di dalam diri 我 kita. 们要有忍耐的心。 Sekalipun perlakuan mereka mungkin mengecewakan kita atau menyakitkan kita, 可能他们所做的伤透了我们的心， namun kasih dan kesabaran harus tetap mewarnai akan kehidupan kita. 但是忍耐与慈悲的心，我们要拥有。 Saudara, ada seorang supir truk. 有一个卡车的司机， Suatu hari masuk ke rumah makan untuk makan. 有一天他到这个去餐厅吃饭， Ia memesan makanan dan mulai memakannya. 他就叫了饭，就开始要吃了。 Tidak lama kemudian masuklah 3 preman. 然后不久就进来3个暴徒， Ketika preman itu mendekati sang supir truk, 这3个暴徒就靠近这个车夫司机， kemudian mengambil minuman dan meminumnya. Mengambil minuman sang
sang supir 就把这个车夫的这个饮料拿来喝。 dan minumnya, kemudian makan makanannya juga dibagi kepada teman-temannya. 还有他拿的饭菜，他也分给他的朋友吃。 Mereka membuat suasana yang tidak menyenangkan. 他们做到那个时候的祭祀，这样的不安定， Dan berlagak sok hebat. 好像他们很厉害这样。 Sang supir truk itu diam saja, 但是我们看到这个司机，他静静的不出 tanpa 声， mengeluarkan sepatah kata pun. 他一点都不出声。 Karena tidak betah melihat ketiga preman yang dengan sengaja mengganggunya. 他吃不消看到这3个暴徒这样的对待， Ia pun segera keluar setelah melunasi makanannya. 他还了这个车贩的钱，他就出去了。 Tidak lama dia keluar, terdengarlah tabrakan yang sangat keras sekali. 他出去不久，就听到有打窗车的声，哇！这样， Ternyata supir truk tadi menabrak 3 buah mobil. Ya. Tidak menabrak 3 buah motor milik sang preman tersebut. 原来这个司机出去就撞这三辆摩托车，暴徒的摩托车3辆全部他撞的。 Saudara ternyata bersikap sabar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 其实说真的，忍耐不是很容易我们去行的。 Ya, tadi dia waktu makan dia diganggu demikian rupa ketika dia keluar yang menabrak ketika motor milik sang preman. 当他吃的时候，他们这样的对他不好，然后他出去的时候，就把这3辆暴徒的车把他 Dia 撞了， sudah tidak sabar, 因为他已经不能够忍耐 rasa 了， geram ada di dalam hatinya 他的心非常的无奈了， dan dia wujudkan dengan melakukan untuk menabrak motor milik sang preman tersebut. 把他的这个气出来，就撞这3辆摩托车。 Saudara, 弟兄姐妹们， saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita juga pernah berhadapan dengan orang-orang yang seringkali membuat kita itu tidak sabar. 我相信我们每个弟兄姐妹，我们在生活上，有些人都会使到我们做到我们不能够忍耐。 Kata orang sabar itu ada batasnya. 忍耐是有限度的， Benar saudara, sabar itu ada batasnya. 对吗，弟兄姐妹？忍耐是有限度的。 Benar ya, katanya sabar itu ada batasnya. 说真的忍耐是有限度的。 Tapi kalau kita melihat Yusuf bahwa kesabaran itu sungguh-sungguh tidak ada batasnya bagi dia. 我们看又是忍耐对他来说，真的他是没有限度的。 Tapi bagi sebagian besar orang bahwa sabar itu ada batasnya. 但是有些人认为忍耐真的是有限度的。 Bagi saya secara pribadi juga saya mengakui bahwa bukan hal yang mudah untuk mempraktikkan sabar itu. 对我来说，忍耐也是不这么容易。 Tidak usah jauh-jauh di dalam kehidupan berumah tangga saja. 不要说到很远，在我们家庭中， Untuk bisa sabar terhadap suami, bisa sabar terhadap anak-anak, itu juga penuh dengan pergumulan. 我们要对忍耐跟我们的丈夫跟孩子们，也是要非常的挣扎的。 Begitu juga sebaliknya. 相反的， Oleh karena itu kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita 我们求圣灵帮助我们每一个人， supaya dapat mengenalkan sabar itu di dalam hati kita. 我们有忍耐的心在我们的心上。 Saudara, suatu hari saya menelpon jemaat saya. 有一天，弟兄姐妹，我打电话给我的会友， Saya tidak tahu kalau dia sudah pindah rumah. 我不知道他已经搬家了， Saya masih menelpon di rumahnya yang lama. 我就打电话用以前他的号码，他家的号码。 Ketika saya menelpon, 当我打电话的时候， kemudian saya berkata, halo, bisa bicara dengan si A? 我就说 ：“Hello， 我可以跟姐妹讲话吗？” Saudara, apa jawabannya? 你们知道弟兄姐妹他怎么样的回答 Dia？ mengatakan, salah sambung anjing. 他说：“你接错了电话，狗仔。” Saudara mendengar itu hati saya sangat panas sekali. 听到他这样的回应，我的心很热了。 Rasanya saya ingin membalas, memaki dia juga.
我很想也打电话回应他， Tapi apa daya telepon sudah 报 dibuka. 复他，但是他已经挂电话。 Pada esoknya saya pergi ke kantor gereja 隔天我就到教会的教会 dan saya berkata 的 bahwa 办公室， kepada admin gereja saya mengatakan bahwa nomor rumah A ini sudah pindah, jadi tolong dihapus diganti dengan yang baru. 我说这个姐妹姐妹她的电话已经她已经搬家，她的电话已经换过新的。 Dan kemudian saya menceritakan pengalaman saya kepada dia. 我就跟她讲我所经历的事。 Dia mengatakan bahwa saya juga mengalami pengalaman yang sama. 她说我也经历过这样的事， Saya juga dimarah anjing sama dia. 她也这样的说我，你是狗仔， Jadi saya mengatakan, apa yang kamu lakukan? 那你怎么样回应呢？ Dia bilang mudah sekali. 很容易， Saya telepon dia balik. 我打回电话给她， Begitu dia mengatakan halo, 她一讲 hello 的时候， saya langsung bilang, kau yang anjing goblok. 你才是狗仔，知道吗？ Saudara, bersikap sabar memang bukan hal yang mudah. 真的，我们要有耐心，不是很容易的事。 Marilah kita belajar 我们来学习， tentang tema pada hari ini. 以今天的主题， Belajar seperti Yusuf, 学习好像又是 sekalipun mengalami penganiayaan dari saudara-saudaranya, tetap sabar, tetap sabar. 虽然他遇见他的哥哥这样的逼迫他、逼害他，但是他还是一直忍耐、忍耐、忍耐。 Dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. 他没有以恶报恶。 Mari kita terapkan itu dalam kehidupan kita. 我们要把这个忍耐来学习，放在我们 Di 身 dalam 上， kehidupan kita bersama dengan istri, 在我们的生活上，与我们的太太、 bersama dengan anak-anak, 跟我们的孩子们、 bersama dengan yang jemaah yang ada di tempat ini, 我们的弟兄姐妹们， bersama dengan teman-teman kita yang lain. 还有别的朋友们， Kalau kita punya kasih, 如果我们有爱， pasti ada kesabaran. 一定我们会有忍耐的心， Karena firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. 因为真理告诉我们， Kasih 爱 itu 就是忍 murah 耐， hati. 是有怜悯心的。 Kasih itu tidak cemburu. 爱是没有妒忌的， Kasih itu tidak menyalahkan orang lain. 爱是没有指责人的。 Saudara, marilah kita belajar seperti Yusuf. 弟兄姐妹，来，我们学习，好像又是一样， Diperlakukan dengan begitu sangat buruk. 对别人对他，哥哥们对他这样的坏， Tetap sabar. 他仍然是忍耐。 Saudara, mari kita ingat satu kata saja di dalam minggu ini. 记得这个星期天，这个星期天， Yaitu sabar. 我们学习忍耐， Sabar, 忍耐， sabar dan sabar. 忍耐，一直的让忍耐。 Kita tidak tahu apa yang akan kita alami sepanjang minggu ini. 我们知道这个礼拜我们要遇到什么事 Mungkin 情， ada hal-hal yang membuat kita ingin marah rasanya. 可能有些事情会使到我们很想生气。 Tapi marilah kita ingat firman Tuhan. Kita harus sabar. Sabar dan sabar. 记得神的话语，我们要忍耐，忍 Kiranya 耐，Tuhan menolong 继续 kita 忍耐。求神帮助我们， melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. 能够把神的真理活出来，在我们的生活上。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapak di surga, kami sudah belajar tentang tema mengenai kesabaran. Mungkin sudah berulang-ulang kali kami mendengar. Tapi sulit sekali bagi kami untuk mempraktikkan di dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Kami sadar bahwa ini bukan hal yang mudah. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu kekuatan, kami perlu hikmat-Mu ya Tuhan, supaya di dalam menjalani hari-hari kami boleh didapati sebagai orang yang punya kasih, orang yang memiliki kesabaran di dalam hati kami. Dengan demikian kami dapat mempermuliakan Engkau, kami dapat menjadi terang, kami dapat menjadi garam
谢谢Tentang Xiaomei. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan kita dan meneguhkan iman kita. Kita hari ini belajar satu kata dengan sabar. Memang betul sangat sulit untuk menjalankannya, tetapi kita mohon Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, yang mengingatkan kita setiap hari tentang sabar. Biarlah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki persembahan, lagu persembahan dari pujian Wo Jing Pian Wei Ni Tu Fu, setiap hari ku diberkati, nomor 27 dari buku KUP. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu begitu indah ya Bapak. Tuhan, tolong setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya saja mendengar saja lalu berlalu. Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau mengingatkan kembali kami bahwa kami harus belajar seperti Yusuf, begitu sabar menghadapi semua tantangan. Tuhan, memang sulit ya Bapa, tetapi kami percaya, kami yakin Engkau pasti menolong kami untuk hidup hari lepas hari boleh sabar menghadapi dalam situasi yang sangat sulit ini. Bapa, saat ini kami berterima kasih juga Kau memberikan kami kesempatan boleh memberikan persembahan yang sangat sedikit yang kami kumpulkan. Tetapi Tuhan, sebelumnya Engkau memberikan kami dengan banyak, dengan berlimpah-limpah. Sesungguhnya kami tidak layak ya Bapa, tetapi Engkau terus memberikan kesempatan untuk kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kontau Xiaomei.
bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang demikian besar, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah ini, biarlah ibadah yang kami lakukan boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, mungkin ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang menyembuhkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang lemah di dalam iman, Tuhan juga sendiri yang menolong supaya mereka bertumbuh di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami yang tidak bisa hadir. Kami tidak tahu kemana mereka, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha melindungi. Kami mohon kepadamu, biar Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi setiap mereka. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk para pengurus komisi Usia Indah, biar Engkau boleh memakai supaya keberadaan dari komisi Usia Indah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekeliling maupun bagi siapa saja yang bertemu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pengurus agar dapat melakukan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati Bapak Presiden serta jajarannya agar dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bersama, supaya dapat membawa masyarakat Indonesia ini menuju sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan, dengarkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan kami ini. Amin. Terima kasih Tuan Kausemen. Sebelum kita mengakhiri persekutuan Komisi Usia Indah, kita menaikkan pujian dari buku KUI nomor 15 dan akan dilanjutkan dengan lagu Segala Puji Syukur Ijen Tersung Cami. Bye.
Setiap hari ada sukacita. Setiap hari ada damai sejahtera Allah pada kita. Supaya kita tetap kuat menjalani hidup ini. Amin. Baik, sebelum mengakhiri persekutuan kita akan menaikkan doa Bapa kami. Silakan bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿min. Silakan duduk saat teduh. Sampai di sini persekutuan Komisi Usia Indah. Kita selalu berharap, kita selalu sehat, selalu ada sukacita dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Susu AI, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Oh, mau kau sebentar ya. Ya, silakan. Ya, 没问题。弟兄姐妹们。